tajuk kategori video yang popular dalam TikTok. Jom kita tengok kategori-kategorinya. Okey, kategori pertamanya adalah social media challenge. Keduanya business teaching and learning video. Video based on trending hashtag atau songs atau dance cover, animal video, seterusnya making art, life hacks atau vlog, games, workout for home and gym, video editing. Ini adalah kategori-kategori yang paling popular dalam TikTok. Okey, sekarang saya akan tunjukkan contoh-contoh kategori video dalam TikToknya. Okey, jom kita tengok. First, kita akan tengok tentang social media challenge. Okey, challenge ini mungkin banyak orang akan tahu sebab ini adalah ice bucket challenge. Apparently women can do this, but Ini adalah social media challenge yang baru trending dekat TikTok. men can't. Don't wanna see me fall. Okay, next kita akan tengok tentang Rais business. memberi dividen RM15 untuk saya. Ini adalah salah satu app investment. Namanya adalah Rais. Simpan banyak dalam Rais dalam RM400 sudah dapat dalam RM15. So it's less than 5. Untung kan dapat duit. Kalau korang belum ada lagi RM5 dari free dividen. So pada semua Rais investor sebab 31st March adalah financial year untuk Rais and then PNB. So the dividend SNB Rais. Alright guys, it's time to see how much my $600 Coke machine has made. Well, we got Pop, Alan did good. Let's look at our $1 bills. And let's see, oh, we got some ones. Not too bad. This is about a 4-day, maybe 5-day collection. So after it's all said, having front, here's too bad. We're going to let them go. Count my dimes, but we do. Alright, and we're going to count. We're going to see what the total is. 48 plus 69, 75, 117. Okay, next adalah making art. Okay, salah satu customer macam kenapa bayar lebih kan, and then dia cakap tapi Fariz tak marah pun, tapi macam ni terharu lah, very appreciate, thank you, and I hope this video insyaAllah mas dia kalau korang Art yang dia buat adalah sekarang banyak trending dekat TikTok sebab banyak orang tahu dan buat bisnes ni. luar tu please pakai mask kalau ada lah. Okay, ni dah siap, ni result dia, bye bye. Loving you is a losing game. Next adalah art yang dia guna dengan pisau dengan A4 paper. So dia boleh tengok. Dia buat muka Tom Holland. Tom Holland tu actor Spider-Man. Next adalah video editing. So kita akan tengok tentang video editing app, macam mana ambil video. Banyak lagi ada dalam TikTok. So let's go. Have you always wanted to learn how to edit videos, but you always thought it took way too long to learn, or just uploaded a 10-minute long video? Okay, dia cakap tentang Premiere Pro. Itu adalah salah satu app untuk edit video. So dia bagi easy use of Premiere Pro. Teaching you exactly how you can use Premiere Pro so you too can start editing videos. Ini dia tunjuk cara-cara untuk ambil video untuk What if I don't feel like I'm beautiful? I wish my body image didn't say that I should be another kind of way. Maybe I'm not pretty, maybe I'm just fun. Cause I got a belly and I got a bum, but I can't be jelly of all the other ones. next adalah game video. So kita tengok. Okay, dia ni main ML, upload video dia dengan YouTube. So dia boleh dapat banyak kawan,
ataupun dapat banyak apa-apa dia nak. Next adalah workout video. I don't wanna die. I don't wanna Valentine, I do want Valentino. I sold my soul to the devil for designer, they say. Ni 30 Day Raya Challenge, workout challenge. What you do? Where you at? Oh, you got plans. Don't say that. I'm sipping wine in a robe. I look too good to be alone. Cute animal videos. Cause you had a bad day, 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 you had a bad day. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind. Ini adalah video life hacks, contoh-contoh life hacks. So kita tengok. Ini dia bersihkan lampu depan kereta dengan life hack yang benda boleh dapat dalam rumah. So, jom kita tengok. Ini vlogs. Ini adalah extra video. So kita akan tengok tentang magic. Banyak orang mungkin kenal Zaki. So let's go. Yes, please. Bon appetit. Excuse me. Yes. Can you make some change? Sure, absolutely. Have a great night. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me, quick jump out, but you let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them, boy, I have a running me, drop your shot, bite your lip, ask for a call while you ride that, while you really. Assignment hacks, part 3. Easiest way possible for you to reference. Go onto Google and search Google Scholar. Search your topic of interest and select which academic article you want to reference. Click on this little speech mark, choose the referencing style you use, and copy and paste the reference into your assignment. Follow small student tricks and tips. Know that you could make. Okay, yang ini kita boleh work from home untuk Tesla. So, mungkin banyak orang kenal Tesla. Yang budak-budak main kripto itu mesti kenal sebab Elon Musk. $25 an hour working for Tesla from home. Just go to tesla.com/careers and then search all jobs. Change the location to nothing, and then in the search type remote, and there you go, full time. You even get benefits. I can follow. Okay, yang ni adalah semua contoh-contoh video untuk kategori-kategori yang saya cakap tadi. So next, trending song links. So untuk dapat yang lagu-lagu yang popular dalam TikTok, kita boleh pergi ke Spotify ataupun boleh search popular TikTok songs. Okay. Kalau dalam Spotify dia akan tunjuk dalam ni TikTok viral 2021 trending TikTok songs. Ni Spotify dia akan biasanya ada semua lagu-lagu trending setiap hari. So kita boleh dapat tahu lagu mana yang trending. So dengan lagu yang trending tu kita boleh dapat banyak views. Okay, info tambahan. Waktu yang paling sesuai untuk membuat naik video TikTok adalah 6 pagi hingga 10 pagi ataupun 7 malam hingga. Salam sejahtera. Nama saya Ong Kai Sian. Hari ini saya ingin berkongsikan tentang